जायफोर उर्मिला बर' इउटुब चेनेल फेमिलि ब्लग चेनेलखौ नायाखै जोंनि तो नोंथांमोना नायनो हागोन बे डिसक्रिप्शनाव लिंक होनानै गासिबो थां आरो जोंनि बे फेमिलि ब्लग भिडिअखौ नायबानो जाबाय तो दिनैनि भिडिअआनो जाबाय तो नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो तो जोबजासिम नायनासो कमेन्ट खालाम जोबजासिम नायाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा आरोना तो फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय मा बुंखो तो बिदिब्ला नायदो আগ্রামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিজেপি চৰকাৰৰ লগত মিত্ৰতা কৰি মুছলমানৰ লগত গাদ্দাৰী কৰিলে মুছলমানৰ লগত বেইমানি কৰিলে আমি 28খন সিট পাইছো 28খন সিট পাইও বিজেপি চৰকাৰৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব লগা হৈছে নিত্যক বিক্ৰী কৰি দিল মুছলমানৰ লগত বেইমানি কৰিল মুছলমানৰ লগত গাদ্দাৰী কৰিল আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিজেপি চৰকাৰৰ লগত মিত্ৰতা কৰি মুছলমানৰ লগত গাদ্দাৰী কৰিলে মুছলমানৰ লগত বেইমানি কৰিলে আমি 28খন সিট পাইছো 28খন সিট পাইও বিজেপি চৰকাৰৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব লগা হৈছে নিত্যক বিক্ৰী কৰি দিল মুছলমানৰ লগত বেইমানি কৰিল মুছলমানৰ লগত গাদ্দাৰী কৰিল আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিজেপি চৰকাৰৰ লগত মিত্ৰতা কৰি মুছলমানৰ লগত গাদ্দাৰী কৰিলে মুছলমানৰ লগত বেইমানি কৰিলে আমি 28খন সিট পাইছো 28খন সিট পাইও বিজেপি চৰকাৰৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব লগা হৈছে নিত্যক বিক্ৰী কৰি দিল মুছলমানৰ লগত বেইমানি কৰিল মুছলমানৰ লগত গাদ্দাৰী কৰিল আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিজেপি চৰকাৰৰ লগত মিত্ৰতা কৰি মুছলমানৰ লগত গাদ্দাৰী কৰিলে মুছলমানৰ লগত বেইমানি কৰিলে আমি 28খন সিট পাইছো 28খন সিট পাইও বিজেপি চৰকাৰৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব লগা হৈছে নিত্যক বিক্ৰী কৰি দিল মুছলমানৰ লগত বেইমানি কৰিল মুছলমানৰ লগত গাদ্দাৰী কৰিল जानो हागौ नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुखाबायानो ओमफ्राय बेनि सायावहाय मा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायना लानो हागोन तो बिदिब्ला नायना लादो बे भिडिअ क्लिप्सखौ ই হৈছে বিপিএফ দলৰ এজন নাপিত সেলুন বন্ধ কৰি সন্ধিয়া সেলুনতে মালটো খাই আবল তাবল বকি ফুৰে আজি ইউপিপিএল দলৰ কি অস্তিত্ব আছে এই বিটিসিত হ্যাঁ 7 জন মাত্ৰ এমসিএল ইপিপিএলৰ অস্তিত্ব বহুতো আছে বিটিসিত প্ৰথম কথাটো হৈছে যে ইপিপিএলৰ 2জন এমপি আছে আৰু আপোনালোকৰ এজনো এমপি নাই আমাৰ দলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডত অস্থায়ী শান্তি ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিপিএফে যোৱা 17 বছৰ অশান্তি সৃষ্টি কৰি গৈছে বড়োলেণ্ডত এটা জনগোষ্ঠী আন এটা জনগোষ্ঠীক বেয়া পাইছিল আজি বড়োলেণ্ডত 26টা জনগোষ্ঠী 18টা ভাষিক ব্যক্তিসকলে বসবাস কৰে এই বস্তুবিলাক আমি ইপিপিএল দল হিচাপেহে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বাছনি কৰি ফালে ওলাইছে এইটো বিপিএফে কৰা নাই আমাৰ চৰকাৰ চলাকালীন কতো গুলি ফুটা নাই কতো বম ব্লাষ্ট হোৱা নাই কতো ধন দাবী হোৱা নাই কতো জুৱা খেলা হোৱা নাই কতো স্কুল কলেজ বন্ধ হোৱা নাই প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত ভাল সুস্থ সমাজ গঢ় দিয়াত তেখেতে অগ্ৰগতি লৈছিল আপোনালোকৰ দিনত কিমান অশান্তি হৈছিল কিমান গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ 2008ৰ ঘটনাই হওক 2012ৰ ঘটনা 2014ৰ ঘটনা লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই হওক এইবিলাক হয়তো আপুনি নাজানে তাৰ কাৰণে আজি আবল তাবল বকি থাকে সেলুনত বহি ফেলে ইছলাম ধৰ্মক একমাত্ৰ বেয়া পোৱা মানুহজনে হল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 2026 চনত ইলেকশ্যন আহিছে তো বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিব লাগিব ই হৈছে জধা মূৰ্খ 2 নম্বৰ চকুৰ আলি আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ লগত লগ লাগি চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়াক মন্ত্ৰিত্ব লৈ চৰকাৰ চলাই আছে আনফালে পাগলৰ নিচিনা জধা মূৰ্খ নিচিনা কথাবিলাক কৈ ফুৰি আছে তেখেতক আৰু বেছি দিন নাই বিপিএফ দলৰ পৰা লাত মাৰি ওলাই দিব আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নাইবা ইউপিপিএল চৰকাৰে যোৱা 5টা বছৰত কি ঘেণ্টা কৰিছে আপোনালোকৰ দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যে এতিয়া ফিটা কাটি ফুৰি আছে এইবিলাক গোটাই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক কৰি থৈ অহা কাম স্কিমবিলাক প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতে চেংচন হোৱা আপোনালোকে ৰাইজক দিয়া 5টা গেৰেণ্টিটো দূৰৰে কথা আজিলৈকে ৰাইজক এটা নতুন আঁচনি বা এটা নতুন কাম দিব পৰা নাই লাজ নালাগে আপোনালোকৰ এইবিলাক মিছা মিছা ভুৱা কথাবিলাক ৰাইজক ক'ব কাৰণে তোৰ যদি আৰু কিবা তথ্য লাগে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কাম কৰিছে আৰটিআই কৰ নহলে বিটিসি সেক্ৰেটাৰীত গৈ ফালে প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰীক সুধ কোন কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কি কাম হৈছে বুলি জাম্বা জধা মূৰ্খ নেক্সটত ভিডিঅ' কৰিলে ইপিপিএলৰ ইতিহাস জানি তই ভিডিঅ' কৰিবি তক হকিয়াই দিছো মূৰ্খ नोंथांमोनहाथ' बे भिडिअखौ नुखाबायानो नेक्स्ट आरो मोनसेबाव भिडिअ दङ आरोना बे भिडिअखौबो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय मा बुंखो तो बिदिब्ला नायदो लोगोफोर नै एसे आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबाय थादों सासे आदैया मा बुंदों नोंथांमोना एसे नायनानै लालाय नै हाग्रामा महिलारि सारबायदि बे संसाराव बे बुहुमाव बे दुनियावहाय मस्ट साक्सेसफुल लिडार जाथिनि हारिनि जोंनि समाजनि जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय खामानि मावनो हानाय जाफुंसार जाबोनाय जोंनि फर एग्जाम्पल बिटिसि एकर्ड बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन साबसिन हामसिन आरो बेस्ट एकर्ड होननानै जों बुंनो हायो मस्ट साक्सेसफुल लिडार होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय हाग्रामा महिलारि सारानो आरो रावबो गैया हाग्रामा महिलारि सारबायदि बे संसाराव बे बुहुमाव बे दुनियावहाय मस्ट साक्सेसफुल लिडार जाथिनि हारिनि
जोंनि समाजनि जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय खामानि मावनो हानाय जाफुंसार जाबोनाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नागिरनानै मोननाय नङा। आदै एसे बारा जाबाय नामा आदै हाग्रामाखौ बाख्नायनाया एसे बारा जाबाय नामा आदै ना नङा होमबा बारे आदैया बिराद बाख्नायबायलै एसे बांद्राय जाबायना आदैना बाख्नायनाया नोंथांमोनहाथ' बे भिडिअखौ नुखाबायानो आरो मोनसेबाव भिडिअ दङ आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौबो नायना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला नायदो। आसाम सरकारजों दानानै होजानाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जि प्रतिवेदन रिपर्टखौ जोङो नायोब्ला एसटि भि होब्लाबो खहा जाखागोन एसटि प्लेन होबाबो खहा जाखागोन थाखानाय एसटि फोरनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बियो माने जेरैखि जाया खहा जाखागोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों सेन्ट्रेलाव जेबो बिनि केटेगरि गैया एसटि ना एसटिल' बेयाव एसटि प्लेन गैया एसटि हिल गैया एसटि भि गैया जेबो गैया सेन्ट्रेलावथ' दा थोंजोङै खहा जानाया रोखा जानानै दंखायो दा दिनै जोङो आसामावबो खहा जाखागोन बेयो रोखा बिनिखायनो जोंहा कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल अफ आसाम CC2नि दैदेननायाव ट्राइबेल्सफोरनि जिथुनाखि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै मोनसे कनसाल्टिभ ग्रुप मोनसे दानाय जाबाय बे कनसाल्टिभ ग्रुपआ फैगोन विवेकानन्द केन्द्रआव 21 डिसेम्बराव बियो सावरायगोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे जिथुनाखि थाखानाय एसटि एक्जिस्टिं एससि फोरनि जिथुनाखि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बेफोरखौ बियो माने जेरैखि जाया माने थाखानाय एसटि फोरनि जिथुनाखि एक्जिस्टिं एसटि थाखानाय एसटि फोरनि जिथुनाखि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बे मोनथायफोरा अधिकारफोरा माने एसेबो माने खहा जाया माने हानि बिगिनि जाया खहा जाया बेनि थाखाय मोनसे प्रतिवेदन बानायनाय जागोन मोनसे प्रतिवेदन दानाय जागोन आरो बे प्रतिवेदनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 4 खालाराव आसाम सरकारनि बेखौ गथायनाय जागोन रायजो राजानो बेनि अनगायैबो केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह बिथांनि प्रेजेन्सआव CC2 आरो आसाम सरकार ट्राइपार्टिक टक्स मोनसे 3 खनायारि सावरायनो थाखाय मोनसे थांखि लादों रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेखौ नुनानैनो राजबंशीफोरनि जिनाखि नेतृबृन्द बिथांमोना मोनसे गोसोआव मोनसे माबा जादों अर जोंदों माने जायनि जाहोनाव बिथांमोनाबो थांखि लादों मानोना जोंनि बे ट्राइबेल स्टेटास होनायखौ बिथांमोना मोनसे माखासे सिमा दं होननानै बिथांमोना बुंदों माने मोनसे भेलिडिटी दं होननानै बुंदों आरो बे भेलिडिटी थानायखौ माने ट्राइबेल्सफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय बिथांमोना मा RGI एबा NCST नेशनेल कमिशन सेलुलार ट्राइबनि जिथुनाखि अध्यापक जुएल उराम बिथांखौ लोगो हमनानै माखासे गोबां सावरायनो थाखाय बिथांमोनाबो थांखि लादों मानोना बिथांमोनाबो दिनै अर जोंदों जोंनि जे कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल अफ आसामनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो ट्राइबेल्सफोरनि जे इन्टेलेक्सुयेलफोरनि जे सावरायनाय बे मेलफोरखौ नुनानै बिथांमोना माने बिसोरनि माबायाव माने अर नांदों रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिथांमोनाबो केन्द्रीय गृह मन्त्रीजों लोगोसे RGI रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया नङा होमबा ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार अफ इन्डिया जुएल उराम बिथांखौ लोगो हमनानै माखासे सावरायनो थाखाय बिथांमोनाबो थांखि लादों थ' नैबे एसटि जिथुनाखि बिनाय आरो प्रटेस्ट बे मोननैबो सोलिगासिनो दं मानोना बियो मोनसे बिग्राया बिबाय थागोन नङा होमबा
बिग्राया बिबाय थागोन आरो होबथाग्रायाबो होबथाबाय थानांगोन अपोज खालामग्रायाबो खालामबाय थानांगोन बेखौ प्रटेक्शन खालामग्रायाबो खालामबाय थानांगोन जुदि बिग्राया बिबाय थायोब्ला आरो बेयाव जेरावबो बादा गैयाब्ला हेंथा होआब्ला बियो राजखान्थिनि बाथ्रा बोरैबा बोरैबा मा खालामनो गादियाव फैनो थाखाय बेफोरखौ माने मेनेज खालामनानै बोरैबा होनानै होयोब्ला होखांनायनि उनाव जेसेबां प्रटेस्ट आरो धरना होब्लाबो बियो माने बिराद गोब्राब आरो बेनिखायनो जोङो बे होयैनि सिगाङावनो गोबां माने बेखौ मा खालामनांगोन नायबिजिरनानै खहा माबायदि खहा जागोन माबायदि मा खालामनो नागिरदों ना बेफोरखौ टटेलि जों नायबिजिरनानै माखासे प्रटेस्ट खालामनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो हेंथा होनांगोन नोंथांमोनहाथ' नुखाबायानो बे भिडिअखौ आरो मोनसे बावदों आरोना फेसबुकआवहाय मोनदों आङो माने फेक जागोन आरोना बियो पुलिसा हमनाय बे माइना बसुमतारी ना मा बे दाख्लै साननैसो एसे दावराव जाबाय थानाया नोंथांमोना बे स्क्रिनावहाय होनायखौ नायना लानो हागोन माने आं स्क्रिनशट होदो आरोना नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय माने फेक ना रियेल बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना बे नायना लाबानो जाबाय स्क्रिनावहाय बेनोमोन भिडिअफोरा नोंथांमोनाथ' भिडिअफोरखौ नुखाबायानो आरो बांसिनानो फेसबुकफोरावहाय नुखादोंमोन आं बेखौनो आपडेट भिडिअ लाना फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर आं आरो न'आवबो गैया आरोना आं गुवाहाटीयावसो फैदो थ' जिखियानो जाया मानोथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन दिनैनि आपडेट भिडिअ फैग्रोनोसै जेबो गाज्रि साननाङा आं जास्ट बे भिडिअखौ आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जाबाय आरोना आरो जायफोरा बे उर्मिला बर' चेनेलखौ नायाखै लिंक होना दोनदो डिसक्रिपसनाव गासिबो थां आरो नायोब्लानो जाबाय थ' जिखियानो जाया मानोथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन गासिबो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर